ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमया वायव्य संहिताम् उत्तरभागे अथ एकोनविंशोऽध्याय। उपमन्युरुवाच हतं परं प्रवक्ष्यामि साधकं नाम्नामता संस्कारमन्त्रमाहात्म्यं कथने सूचितं मया। सम्पूज्य मण्डले देवं स्थाप्य कुम्भे च पूर्वतः बुद्ध्वा शिष्यमुनीश मनुष्नीशं प्रापये दुविमण्डले पूर्णान्तं पूर्ववत् कृत्वा हुत्वा हुत्तिशतं तथा सन्तर्प्य मूलमन्त्रेण कलशैर्देशीकोत्तम सन्दीप्य च यथा पूर्वं कृत्वा पूर्वोदितं क्रमात् अभिषिच्य यथा पूर्वं प्रध्यानमन्त्रमुत्तमं तत्र विद्योपदेशान्तं कृत्वा विस्तरशाक्रमात् पुष्पाम्बुना शिशोपानो विद्यां सेवि सम्पर्येत। तवैहिकामो शिम्कयो सर्वसिद्धिफलप्रदा भवत्येव महामन्त्रप्रसादात् परमेष्टिना इत्युक्त्वा देवं भयर्च लब्धानुज्ञशिवाद्गुरु साधनं शिवयोगं च साधकाय समादिशेत्। तच्छ्रुत्वा गुरुसन्देशं क्रमशो मन्त्रसाधका पुरतो विनियोगस्य मन्त्रसाधनमाचरेत्। साधनं मूलमन्त्रस्य पुरुक्षरन्मुच्यते। पुरुच्छरन् यत्वादिनियोगाख् कर्मणा नात्यन्तं करणीयं तु मुमुक्षोर्मन्त्रसाधनं कृतं तु तदिहान्यत्र तस्यापि शुभदं भवेत्। शुभे हनि शुभे देशे काले वा दोषवर्जिते शुक्लदन्तनख सन्नाथ कृत्पूर्वाहिक क्रिय अलङ्कृत्य यथा लब्धेर्गन्धमाल्य विभूषणे शोषनीश स्तोत्रासङ्ग सर्वशुक्लसमाहिता देवालय गृहण्यस्य मन्देशे वासुमनोहरे सुखेनाभ्यस्तपूर्वेण तवासनेन कृतासना तनुकृत्वात्मनं शैवी शिवशास्त्रोक्तवर्त्मना सम्पूज्य देवदेवेशं नुक्लीक्षरमीक्षरं निवेद्य पायसं तस्मै समाप्याराधनं क्रमात् प्रणिपत्य च त्वं देवं प्राप्तनुज्ञाक्षतन्मुखात् कोटिवारं तदर्धं वा जपेष्यिमम् लक्षविंशतिकं वापि दक्षलक्षमथापि वा ततक्षपाय लवणेकमिताशना अहिंसक शमीशान्तो दान्तशैव सदा भवेत्। अलाभे प्यास्यस्याशन फलमूलादिकानि वा विहितानि शिवेनैव विष्टान्युत्तरोत्तरं चरुपक्षमथोऽसक्तो नयावकमेव च शकं पयोदधिघृतं मूलं फलं थोदकम् अभिमन्त्र्य च मन्त्रेण भक्ष्यभोज्यादिकानि च साधनेऽस्मिन् विशेषेण नित्यं भुञ्जीत्वागयत्। मन्त्राष्टत् पूतेन जलेन शुचिना व्रती सनायन् दीनदोत्थेन प्रोक्ष्यदाथ शक्तितः तर्पये च तथा नित्यं जुहूया च शिवानले सप्तभिः पञ्चभिर्द्रव्ये स्त्रीभिर्वार्थ घृतेन वा इत्थं भक्तया शिवं शैवो य साधयति साधका तस्य हामुत्र दुष्प्रापं न किञ्चिदपि विद्यते। अथवा हरर् मन्त्रं जपेदकाग्र मानसा अनक्षणेव सहस्रं विना मन्त्रस्य साधनं न तस्य दुर्लभं किञ्चिन् तस्यात् सत्य शुभं क्वचित्। इहं विद्यां श्रियं सौख्यं लब्ध्वा मुक्तिं च विन्दति साधने विनियोगे च नित्यनैमित्तिके तथा
जपे जलेर्भस्मना च सनात्वा मन्त्रेण च क्रमात् शुचिर्बद्ध शिखसूत्री सपवित्रकरस्तथा धृत्रिपुण्डरुद्राक्षो विद्यां पञ्चाक्षरीं जपेत्। इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्ये सहितायाम् उत्तरभागे साधक संस्कार मंत्र महात्म्ये नामेकोनविंशोऽध्यायः। अथ विंशोऽध्यायः। मनुरुवाच तथैवं संस्कृतं शिष्यं कृत्वा शुपत्वरतमः अचर्यत्वे विषिञ्चेत तद्योगत्वेन चान्यथा मण्डलं पूर्ववत् कृत्वा सम्पूज्य परमेश्वरं स्थापयेत् पञ्चकलशान् दिक्षु मध्ये च पूर्ववत् निवृत्तिं पुरतोऽन्यस प्रतिष्ठां पक्षमे घटे विद्यां दक्षिणतः शान्तिर्मुत्तरे मध्यतः परां कृत्वा रक्षादिकं तत्र बद्धवा मुद्रां च धेनवीम् अभिमन्त्र्य घटान् हुत्वा पूर्णान्तं च यथा पुरा प्रवेशमण्डले शिष्यं नोशनीशं च देशिका तपर्णाद्यं तु मन्त्राणा कुर्यात् पूर्वावसानकं तथा सम्पूज्य देवेशमनुज्ञाप्य च पूर्वत अभिषेकाय तं शिष्यमासनं त्वधिरोहयेत् सफलीकृत्यं तं साक्षात् फलपञ्चकरूपिणं न्यस्मन्त्रतनुं बद्ध्वा शिवं शिष्यं समर्पयेत् ततो निवृत्तिकुम्भादिघटानुद्धृत्य वैक्रमात् मध्यमान्ताच्छिवेनैव शिष्यं तमभिषेचयेत् शिवस्तं सम्पर्याथ शिशो शिरसि देशिका शिवभावसमापन्ना शिवाचार्य तमादिशे तथालङ्कृतं तं देवमाराध्य शिवमण्डले शतं क्षोत्तरं हुत्वा दद्यात् पूर्णाहुति ततं पुनः सम्पूज्य देवेशं प्रणम्य भुवि दण्डवत् शिरस्यञ्जलिमादाय शिवं विज्ञापयेद्गुरु भगवन् स्तवत्प्रसादेन देशिकोऽयं मया कृता अनुग्रहात् तवया देवी दिव्याज्ञा समे प्रदीयताम्। एवं विज्ञाप्य शिष्येन सह भूय प्रणम्य च शिवं शिवागमं दिव्यं पूज्य शिववद्गुरु पुनः शिवमनुज्ञाप्य शिवज्ञानस्य पुस्तकम् उभाभयामथ पाणिभयां दद्या शिष्याय देशिका सा तामूर्धनस्माध्याय विद्यां विद्यासनोपरि अधिरोप्य यथा न्यायं विवन्द्य समर्चयेत् अथ तस्मै गुरुर्दद्याद्राजोपकरणान्यपि आचार्यपदवीं प्राप्तो राज्यं चापि यतोऽर्हति अर्थानुशासनं कुर्यात् पूर्वराचरितं यथा च शिवशास्त्रोक्तं यथा लोकेषु पूज्यते। शिष्यान् परीक्ष्य यत्नेन शिवशास्त्रोक्तलक्षणे संस्कृत्य च शिवज्ञानं तेभ्यो ददाच देशिका। एवं सर्वान् मनायासं शौचं शान्तिदयां तथा अस्पृहा मनसूयां च यत्नेन च विभावयेत्। एतत्मादिश्य तं शिष्यं शिवमुद्यास्य मण्डलात् शिवकुम्भानलादिक्षं सदस्यानपि पूजयेत्। युगपदार्थं संस्कारं कुर्वीत् सगनो गुरु तत्र त्रयं दयं वापि प्रयोगस्योपदिश्यते तदा दावेव कलशाङ्कल्पयेद् शुद्धिवत् कृत्वा समय संस्कारं विशेषकं विनाखिलं संभयर्च शिवं भूय कृत्वा चाधविशोधनं तस्मिन् परिसमाप्ते तु पुनर्देवं प्रपूजयेत्। भूत्वा मन्त्रं तु सन्तर्प्य सन्दीप्याशास्य चेक्षरं समर्प्य मन्त्रं शिष्यस्पानुशेषं समापयेत्। अथवा मन्त्रसंस्कारं नुचिन्ताखिलं क्रमात् अधःशुद्धिं गुरु कुर्यादभिषेकासवासनिकं तत्र यच्छान्त
तीतादिक्लासु विहितो विधि स सर्वोऽपि विद्यातव्यस्तत्त्वत्रयविशोधने शिवविद्यात्मतत्त्वाख्यं तत्त्वत्रयमुदाहृतं शक्तो शिवस्ततो विद्या तस्यास्तत्त्वात्मा समुद्भवो शिवेन शान्तयतीताद्भाव्यातस्तत्परापरा विद्यया परिशिष्टोद्वाहात्मना निखिलाक्रमात् दुर्लभं शाम्भवं मत्वा मन्त्रमूलं मनीषिणा शाक्तं शंसीत् संस्कारा शिवशास्त्रार्थपारगा इति ते सर्वमाख्यातं संस्कारख्यस्कर्मणा चतुर्विध्यमिदं कृष्णं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायाम् उत्तरभागे विशेषादिसंस्कृतीनां अथैकविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि शिवाक्षमनिषेविनां शिवशास्त्रोदितं कर्म नैमित्तिकं तथा उपनिर्वाच प्रातुरात्थाय शयानाद चात्वा देवं समाभ्य विचार्य कार्यं निर्गच्छेत् गृहादभ्युदितेरुणे अपादे विजने देशे कुर्यादावश्यकं तथा कृत्वा शौचं विधानेन दन्धावन्ममाचरेत् अलावे दन्तकाष्ठानां षष्ठम्यादिदिनेषु च अपां द्वादशगण्डूषे कुर्यादस्य विशोधनम् अचम्य विधिवत्पक्षादारुणं स्नानमाचरेत् नद्यां वा देवखाते वा हृदे वाथ गृहेऽपि वा स्नानद्रव्याणि तत्तीरे स्थापयित्वा बहिर्मलं व्यपोधमृद्मालिप्य स्नात्वा गोमयमालिपेत् स्नात्वा पुनः पुनर्वस्त्रं त्यक्त्वा वाथ विशोध्य च सुस्नातो नृपत्युया शुद्धं वासो वसीत च मत्स्नानं सुगन्धादे स्नानं दन्तविशोधनं न कुर्याद् ब्रह्मचारी च तपस्वी विद्वा तथा सोपवीतशिखां बद्ध्वा प्रविश्य च जलान्तरम् अवगाः समाचान्तो जलेन यस्ति मण्डलं त्वयेमग्न पुनर्मन्त्रं जपे शक्त्या शिवं स्मरेत् उत्तच्छाया चम्यतेनैव स्वात्मानमभिषेचयेत् ग्रोक्षेण सद्भिर्न पालाशेन दलेन वा पादेन वाथ पाणिभ्यां पञ्चकृत्वा स्त्रीरेव वा उद्यानादो गृहे चैव वर्धन्या कलशेन वा अवगाहन काले तैरभिषेचयेत् अथ चेदारुणं कर्तुं शक्तशुद्धवाससा अधेर्न शोधयेत्यमापादत्तलमस्तकम् आग्नेयं बाध्वा मात्रं कुर्यात् स्नानं शिवेन वा शिवचिन्तापरं स्नानं युक्तस्यात्मिमुच्यते स्वसूत्रोक्तविधानेन मन्त्राचमनपूर्वकम् अचेरत् ब्रह्मज्ञातं कृत्वा देवादितर्दित्पर्णम मण्डलस्थं महादेवं ध्यात्वाभ्यर्च यथाविधि दध्याधर्त ततस्तस्मै शिवाय नित्यरूपिणे अथेवैतत् स्वसूत्रोक्तं कृत्वा हस्तविशोधयेत् करन्यासं तथा कृत्वा सकलकृत् विग्रह वामहस्ताकृताम्भो प्रभिगन्धिसिद्धार्थकान्विते कुशपुञ्जेन वाभ्युक्षमूलमन्त्रसमन्विते अपोहिष्टादिभिर्मन्त्रं शेषमाघ्राय वैजलं वामनासा पुट्नेव देवं सम्भाव्य तिसतम् अग्मादाय देहस्थं स्वयानासपुटेन च कृष्णवर्णेन ब्रह्मास्तं भावये च शिलागतं तर्पयेत् तत्थ देवेभ्यः ऋषिभ्यक्ष विशेषता भूतेभ्यक्ष पृतभ्यक्ष दध्यादर्थ यथाविधि रक्तचन्दनतोयेन हस्तमात्रेण मण्डलं सुवृतं कल्पयेदुमो रक्तचूर्णाद्यलङ्कृतं
तत्र सम्पूजयेतानु स्वकीयावरणे सह स्वखोल्लकायेति मन्त्रेण सागतं सुखसिद्धये पुनक्षमण्डलं कृत्वा तदङ्गे परिपूज्य च तत्र स्थाप्य हेमपात्रम् आगत् प्रस्थसमितं पूरयेदन्ततोयेन रक्तचन्दनयोगिना रक्तपुष्पैस्तुलेक्षेव कुक्षाक्षतसमन्विता दूर्वापामार्गद्रव्यैश्च केवलेन जलेन वा जनुभ्यां धरणीगत्वा नत्वा देवं च मण्डले कृत्वा शिरसि तत्पात्रं दध्याधर्दशिशाय तत् अथवाञ्जलिना तोय सदर्भं मूलविद्यया उत्क्षिपेदम्बरस्थाय शिवायादित्यमूर्तये कृत्वा पुनः करन्यासं कर्षोधनपूर्वकं बुद्वेषानादिस्थाद्यं पञ्चब्रह्मामयं शिवं गृहीत्वा भसितं मन्त्रे विर्मिर्जाङ्गनि संस्पृशेत् अपादान्ते शिरोवक्त्र हेतुगुहाचरन् क्रमात् ततो मूलेन सर्वाङ्गमालभ्य वसनान्तरं परिधाय द्विराचाम्य प्रोक्षेकादशमन्त्रिते जलेराध्याच्च वासोऽन्यद्वदीराचमे शिवं स्मरेत् पुनर्यस्तकरो मन्त्री त्रिपुण्डभस्मना लिखेत् अवक्रमाय त्वं व्यक्तं ललाटे गन्धवारिणा वृतं वा चतुरस्रं वा बिन्दुर्मन्देत् मेन्दुमेव वा ललाटे यादृशं पुण्डं लिखितं भस्मना पुनः तादृशं भुजयोर्मूर्ध्नि सत्यनयोरन्तरे लिखेत् सर्वोल्लङ्घोदुलं चैव न समानं त्रिपुण्डके तस्मात्त्रपुण्डमेवैकं लिखेदुदूलनं विना वृक्षाधान् धारयेन्मूर्ध्ना कण्ठे श्रोत्रे करे तथा सुवर्णमच्छिन्न शुभं नाने धृतं शुभं विप्रदीनाक्रमाशेषं पीतं रक्तं थासितं तद्लाभे यथा लाभं धारणीयमदूषितं तत्रापि नोत्तरं निर्चेधार्यनीचं थोत्तरे न शुचिर्धारये दक्षं सदा कालेषु धारयेत् इत्थं त्रिसन्ध्यमथ सन्ध्यादिसन्ध्यसकृतेव वा कृत्वा स्नानादिकं शक्त्या पूजयेत् परमेश्वरं पूजास्थानं समासाद बद्ध्वा रुचिर्मासनं ध्यायदेवं च देवीं च प्राङ्मुखो वाप्युदड्मुखा श्वेतादीन् कुलीशान्तशिष्यान् प्रणमेद् गुरुं पुनर्देवं शिवं नत्वा ततो नामाष्टकं जपेत् शिवो महेश्वर शैव रुद्रविष्णु पितामहे संसारवैद्य सर्वज्ञ परमात्मेति चाष्टकम् अथवा शिवमेवैकं जपित्वैकादशाधिकं जिहागरे तेजसो राशिं ध्यात्वा व्याधयादिशान्तये प्रक्षालय चरणो कृत्वा करो चन्दन चर्चितो प्रकुर्वीत करहन्यासं कर्षोधनपूर्वकम् इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरभागे नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णन नामेक विंशोऽध्याय अथ द्वाविंशोऽध्याय उपमन्युवाच न्यायस्तु त्रिविध प्रोक्ता स्थित्युत्पत्तिलक्रमात् स्थितिर्न्यासो गृहस्थानामुत्पत्ति ब्रह्मचारिणां यतीना सन्तिन्यासो वनस्थाना तथैव च स एव भर्तहीनाया कुटुम्बिन्यासतिर्भवेत् कन्याया पुनरुत्पत्तिं वक्ष्यन्यासस्य लक्षणम् अड्गुष्ठादिक निष्ठातं स्थितिन्यासोदाहृता दक्षिणागुष्ठमारभ्य वामङ्गुष्ठान्तमेव च उत्पत्तिन्यास आख्यातो विपरीतस्तु संहृति सबिन्दुकानकारात्
तीन वार्णयेस्तेन नुक्रमात् अङ्गुलीशं शिवं न्यस्तेत् ल्योरप्य नामयो अस्त्रन्यासं तत्कृत्वा दशदिक्ष सत्रमन्त्रता निर्वृत्यादिकला पञ्चभूतस्वरूपिणी पञ्चभूताधिपे सार्धं ततच्चिह्न समन्विता हृत्कण्ठतालुर्भ्रूमध्य ब्रह्मारन्ध्य समाक्षया तदद्बीजेन सङ्ग्रन्थिस्तद्बीजेषु भावयेत् तासां विशोधनाय नाथार्य विद्यां पञ्चाक्षरी जपेत् निरुद्ध्वा प्राणवायुं च गुणसंसानुसारता भूतग्रन्थि ततच्छिन्नादासत्रे नैवास्त्रमुद्रया नाडया सुष्णु मन्यात्मानं प्रेरितां प्राणवायुना निर्गतं रामरान्धेन यो जपेच्छिवत्तेजसा विशोषय वायुना पक्षादिहं कालागिना दहेत् तत्क्षोपरि भावेन कला संहृत्य वायुना देहं संहृत्य वैदग्धं कला सपृष्टवा सहा वेदना पलावयित्वा मृत्यैर्देहं यथास्थानं निवेशयेत् कथं सहृत्य वैदग्ध कलासर्ग विनयवतु अमृतप्लावनं कुर्यादस्मीभूतस्य वै तथा ततो विद्यामयेतस्मिन् देहे दीपशिखाकृतं शिवानिग्रर्तमात्मानं ब्रह्मारन्धेन योजयेत् देशयान्तप्रविष्टं त्वं ध्यात्वा हृदये पङ्कजे पुनुक्षामृतवर्षेण सिन्ध्यदेधामयं वपुः तथा कुर्यात् कर्न्यासं कर्षोधनपूर्वकं देहन्यासं तथा पक्षान्नं हृत्यामृत्याचरेत् अङ्गन्यासं ततः कृत्वा शिवो तेन तु वर्त्मना वर्णयासं तथा कुर्यादस्तपादादिसन्धिषु षड्गणानि ततोऽन्यस जातिष्ठकयुतानि च दिग्बन्धमाचरेत् पक्षादागनेयादि यथाक्रमं यदा मूर्धादिपञ्चाङ्गन्यासमेव समाचरेत् तथा षड्गन्यासं च भूतशुद्धादिकं विना एवं समासरूपेण कृत्वा देहात्तं शोधनं शिवभावमुपागम्य पूजयेत् परमेश्वरम् अथा यस्यात् यस्वसरो नास्ति वामतिर्विभ्रम स विस्तीर्णेन कल्पेन न्यासकर्म समाचरेत् तत्राध्यादो मात्रकान्यसो ब्रह्मन्यास्तत्परा तृतीये प्रणवन्यासो हंसन्यासदुत्तरा पञ्चम कथ्यते सनिर्ध्यास पञ्चक्षरात्मका यतेशवे कमनेक वा कुर्यात् पूजादिकर्मसु अङ्कारमूर्धनं विन्यासङ्कार च ललाटके इयं च नेत्र्योस्तात् दुंश्रवणयोस्तथा र्यं र्यं कपोल योक्षेव लिरं लिरं नासापुटदये इमे मोष्ठदयो रोमो दन्तपङ्केतयो क्रमात् अहं जिह्वामथो तालुन्य प्रयोजयो यथाक्रमं कर्वगं दक्षिणे हस्तेन सेत् पञ्चसु सन्धिषु च्वर्ग च तत्त्वतः वामहस्तसन्धिषु विन्यसेत् त्वर्ग च पादयोरुभयोरपि बह्वोतु पार्श्वयो पृष्ठे नाभो चापि बभो तथा न्यसेन्मंकारं हृदे त्वगादिषु यथाक्रमं यकारादिस्कारान्तान् सेतस्सप्तु धातुषु हंकारं हृदय स्यान्तं शङ्कारं भ्रियुगान्तरे एवं वर्णान् प्रविन्यस्य पञ्चाशुद्रुवर्त्मता अङ्वक्त्रकलाभेता पञ्चब्रह्माणि विन्यसेत् कर्ण्यसाध्यमपि तैव कृत्वा वाक्नक्रवाक्रमात् शिरोवदन्हत् गृहापादेशवेतानि कल्पयेत् ततः क्षोधर्वादिक्
त्रिविक्त्राणि पक्षिमान्तानि कल्पयेत् ईर्ष्यानस्य कला पञ्चस्वेतेषु च क्रमात् ततः श्रुतुषु वक्त्रेषु पुरुषस्य कला अपि च चत्स्रप्रणिधातव्या पूर्वादिक्रमयोगता हृत्कण्ठासेषु नाभो च कुक्षुपृष्ठे च वक्षसि अघोरस्य कलाक्षाष्टोपादयोरपि हस्तयो कक्षात्रयोदशकलापायुमेरुरुजानुषु जङ्घाष्टे स्फिट्कटि पार्श्वेषु वामदेवस्भावयेत् सद्यः सापि कलाश्चाष्टोपादयोरपि हस्तयो घ्राणे शिरसि ब्राह्मोक्षो कल्पयेत् कल्पवत्यम् अष्टत्रिशन्तकल्याण्यास्मेव कृत्वानुपूर्वशा पश्चात् विधिमान प्रणवन्यासमाचरेत् बहुदये कर्पूर्योस्था च मणिबन्धयो पाक्षरोदरोरुचिङ्गेषु पादयो पृष्ठस्तथा इत्थं प्रणवविन्यासं कृत्वा न्यासविचक्षण हंसन्यासं प्रकुर्वीति शिवशास्त्रे यथोदितं बीजं विभज्य हंसस्य नेत्रयोरपि विभज्य बाहु नेत्रास्य ललाटे कर्णयोरपि कक्षोस्कन्धयोक्षेव पार्श्वयोः सत्न्योस्तथा कण्ठपाणयोर्गुफल्योक्ष यदा पञ्चाग्वर्त्मना हंसया समिमं कृत्वा न्यसेत् पञ्चाक्षरी तथा यथा पूर्वोक्तमार्गेण शिवतत्त्वं येन जायते न शिवं भयस्येना शिवमर्चयेत् न शिववस्तु शिवं ध्याये न शिवप्राणियुयात् शिवं तस्मात् शैवीं तनु कृत्वा त्यक्त्वा च पशुभावनु शिवोऽहमिति सञ्चित्य शैवं कर्म समाचरेत् कर्मयज्ञस्तपोयज्ञ जपयज्ञस्तदुत्तरा ध्यानयज्ञो ज्ञानयज्ञ पञ्चयज्ञा प्रकीर्तिता कर्मयज्ञरता केचित् योगरता परे जपयज्ञरताक्षान्ये ध्यानयज्ञातारस्था ज्ञानयज्ञातक्षान्ये विशिष्टाक्षोत्तरोत्तरम् कर्मयज्ञोदित्या प्रोक्ता कामकाम विभेदता कामान कामी ततो भुक्त्वा कामासक् पुनर्भवेत् अकामे रुद्रभवने भोगान् भुक्त्वा ततश्च्युत् तपोयज्ञरतो भूत्वा जायते नाथ संशये तपस्वी च पुनस्तस्मिन् भोगान् भुक्त्वा ततश्च्युत जपध्यानरतो भूत्वा जायते भुवि मानव जपध्यानरतो मर्ह्यस्दैष्टिशवशादिह ज्ञानं लब्ध्वा चिरादेव शिवसायुज्यमाप्नुयात् तस्मान्मुक्तशिवज्ञात कर्मयज्ञोऽसि देहिनाम् अकामकाम संयुक्तो बन्ध्यायैव भविष्यति तस्मात् पञ्चसु यज्ञेषु ध्यानज्ञानपरो भवेत् ध्यानं ज्ञानं च यस्यास्ति तीर्णस्तेन भवाण्णव हिंसादिदोषनिर्मुक्तो विशुद्धेशक्तसाधना ध्यानयज्ञपरस्तस्मात् पवर्गफलप्रदा बहिः करा यज्ञातीव फलभागिना दृष्टा नरेन्द्रभवने तद्रापि कर्मिणा ध्यानिना हि वपुसूक्ष्मं भवेत् प्रत्यक्षमैक्षरं यथेकर्मणा स्थूलं हृत्काष्ठादिप्रकिल्पतं ध्यानयज्ञरतास्तस्मादेवान् पाशान् मृण्मयाम् नात्यन्तं प्रतिपद्यन्ते शिवयथ्यां वेदनात् आत्मस्थं यं शिवं त्यक्त्वा बहिरभ्य चर्येण हस्तस्थं फलमृतमुत्सृज्य लिहेत्कुपरमात्मना ज्ञानाद्वाचन् भवेद्वा न ज्ञानभूय प्रवर्तते तदुभाभ्यां भवेन्मुक्तिः स्मादानरतो भवेत् द्वादशान्ते तथा मूर्धन् ललाटे भ्रूयकान्तरे नासाग्रे वा
तथा सएवा कंधरे हृदये तथा नभो वाक्षांशस्तस्थाने श्रद्धाविद्वेन चेतसा बहिर्यागोपचारेण देवं देवी च पूजयेत् अथवा पूजे नित्यं लिंगे वा कृतके पिबा वहो वा सत्थिण्डले वा भक्तया वितानुसारत अथवान्तर बहिक्षेव पूजयेत् परमेश्वरम् अन्तर्यागरता पूजां बहिः कुर्वीत वानवा इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्ये संहितायाम् उत्तरभागे शिवस्तोत्रनियत्ये नैमित्तिककर्मवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मनुर्युवाच वाक्यां पूजाविधानस्य प्रवदामि समासतः शिवशास्त्रे शिवेनैव शिवाय कथितस्य तु अगम्भ्यन्तरं यागम् अग्निकार्यवासानकं विधाय वानाव पक्षाद् हिर्यागं समाचरेत् तत्र द्रव्याणां मनसा कल्पयित्वा विशोध्य च ध्यात्वा विनायकं देवं पूजयित्वा विधानतः दक्षिणे चौतरे चैव नन्दीशं सुयशन्तस्ततः आराध्य मनसा सम्यगासनं कल्पयेत् बुधा आराधनादिकैर्युक्तः संयोगासनादिकं पद्यासनं वा विमलं तत्त्वत्रयसमन्वितं तस्योपरि शिवं ध्यायेत् साम्बं सर्वमनोहरं सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वावयवशोभनं सर्वातिशयं संयुक्तं सर्वाभरणभूषितं रक्तास्य पाणिचरणं कुन्दचन्द्रसिंहाननं शुद्धस्फटिकसङ्काशं फुल्लपत्रिलोचनं चतुर्भुजं दारंगं चारुचन्द्रकलाधरं वरदाभयहस्तं च मृगन्धरं हरं भुजङ्गहारवलयं चारु नीलगल्लान्तरं सर्वोपमानरहितं सानुगं सपरिच्छदं ततः सञ्चित्य एतस्य वामभागे महीश्वरं प्रफुल्लोत्पलपत्राभां विस्तीर्णायतलोचनां पूर्णचन्द्राभवदना नीलकुञ्चितमूर्धजां नीलोत्पलदलप्रख्यां चन्द्रार्धकृच्छेखराम् अतिवृद्घनोतु स्निग्धपीनपयोधरं तनूमध्यां पृथुश्रोणीपीतसूक्ष्मं वराम्बरां सर्वाभरण सम्पन्ना ललाटतिलकोज्ज्वलां विचित्रपुष्पसङ्कीर्णं केशपाशोपशोभितां सर्वतोऽनुगणाकारां किञ्चिलाजानताननां हिमारविन्दं विलसद्ध्यानां दक्षिणे करे दण्डवचापरं हस्तं न्यसीना महासने पाशविच्छेदिकां साक्षात् सच्चिदानन्दरूपिणीम् एवं देवं च देवीं च ध्यात्वा संवरे शुभे सर्वोपचारवक्तक्त्या भावपुष्पे समर्चयेत् अथवा परिकल्प्येवं मूर्तिमन्यत् तमां विभो शिवीं सदाशिवाख्यां वा तथा महेश्वरीं परां षड्विंशकाभिधानां वा श्रीकण्ठाख्या थापि वा मन्त्रन्यासादिकां चापि कृत्वा स्वरसां तनो यथा अस्यामूर्तो मूर्तिमन्तं शिवं सत्सत्परं ध्यात्वा ब्राह्मक्रमेणैव पूजां निर्वर्ते येदिया समिदज्यादिभिः पक्षानाभो होमं च भावयेत् भ्रूमध्ये च शिवं ध्यायेत् शुद्धदीपशिखाकृतम् इत्थमङ्गे स्वतन्त्रे वा योगे ध्यानमये शुभे अग्निकार्यवसानं च सर्वत्रैव समो विधि अथ चिन्तामयं सर्वं सामाप्यार्धन् क्रमं लिङ्गे च पूजये देवं सथिण्डले जवानलेऽपि वा इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्ये संहितायाम् उत्तरभागे पूजाविधान व्याख्यान वर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्यायः।